Ah, ang ganda ng ano nila, oh, palet. Comme ça, ils touchent pas la plante, ils mettent des palettes. Ah, yeah. Ils touchent pas. Ah, c'est bonne idée, ça. Je savais même pas. Para hindi madurog yung tanim, ano siya, nakapatong ganoon. I see. Magandang kumpletong gamit. Yeah. Si Helen nalunod na dun sa oui, c'est bonne idée ça. Alas 6 ang bukas ang restaurant eh. Mamaya na tayo. Mamaya na tayo, alabas. Kasi alas 6 pa ang bukas ang resto eh. Oo. Ganda ng puno. Imagine, palette, la table. Table en l'air. If you have in the Philippines, we have like that, this pan, that tilapia. Huh? Mm.